يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نمر لاني مال كونتنا كاميرا نينا يوتيوب لا اسلام جاها الفالو نا كنترول بسيليما انت لكم مونت سيالا ناتا تانترول لا تانترول من فتانتان بريزيدان لا هفتنا الفالو لا hatugo koni mo fula be setala la la kati ni mo be setala dunya ku ku la bi borin nale non te ba borin nale bar ni mo men setata alfa ko la a ni membe alfa ko to menti wala be borin na ntole be fondation yin to wala to nte sino wala nte daharin wato dolu fan mo sen yin kale ka tul fan nal musa ke nyadi an nal musulu sa ke nyadi bare mbe musulu fan folo tantula hatu mo e bar sipaina mo membe atomu tarife e kanto tantula le bete ntala kumo mu tantrobe zonesi ntoma buakari anala zonesi jama e tantu ani musolu haja salimatu ani ala jama bol tantu la jam betege ani siti membe mbulla membe okunna ani communication kunna no mu Muhammad Saditi ha tantu ha fo na merla ni malienne fusi je fo kanten tantu role mu ha tugo mo eni mo dunya ku ku leto nin tanturo siata khairo se siaya nin tanturo dohoyata ase moholu fito gwale moho na ha dalsi ku ke yinto moho na ha khaira ku do ke yinto ntulume fusila alfa la harfo kan membe harfo tajang foha fo yen kala barka bar fondation international karamba de Touba Touba secrétaire général nata harfu mentiten benala hawole dala dum wala mu bibliothèque karamo ba Touba ti bibliothèque yin nyabala ko dunia ku oku sedo le bala bibliothèque yin na damuto depuis 1995 Touba misiri o daire ta samme hata utmo nim bitema alfalu konto filo membila wala mu bibliothèque inti alhamdulillah rabbil alamin sa taala tantu kabra la ta fondation karam ba Touba bulu karam ko bale fa jala bibliothèque yin lola inshallah nim men dal sitata bula woto e biya taala tantu le sekira tantu barise alfal tantu ila ke sabuti etala dala so habula bibliothèque yinto hatu bibliothèque mbelo la ko inshallah abelo la kunja manna mo fangantungulu hatu bibliothèque mbe dam tala wato men godol be madiarin londo e maguari bar bi londo le je madiarin godon te maguarin ko parce que anta sotokan ne wotu modun ay sotokan nsata la tantu tanturo benale alhaji na président fa bulu sayin bar mbe ala tigidan ke sanku tantula jambetege kum memba ke nte belara la hab ko bibliothèque yimbe lo la le parce que be jila habi la kilela nte fanna kililo etala jolma sankunya katara be hawsiyama gere nim ho bala e bala kun dole la kini o kini nasi gita do se mondo lulu soto do se tan soto bari nyim bebe falale alati dan kesan kun tata kitabo men tampute kitabu fulo men tampute sini ni bibliothèque yin lota banta kitabo yin betala min to afan tala bibliothèque yin ko na fota kite bemba kitabo yin ngaga 50 euro haushango bema woto beero ni memba sanna afulafula ni ba sanna kidin ko munna ko fuitiga habaraka dole soto baraji dole soto ibe mbala kuoto atul bemba le kitabo taala la jammen natul la taw konturu albata la ku ba konturu atul fa antalo na fona aku banta tu momenna atul ana wula ta bibliothèque wo kono
kata kitabolu fuje iben balle kitabolu ifalle kitabolu karamba ni jaha kitabolu kite loto o contrôler o se kama sibobati awala tigidan ke sankungo a hasilo sale otoruto a hole sa ha bula mo hol koto godo men bullabi isa ha kenya le ma kenya lo bala dun so ke molo bala le sankumba o kem batay tanto la ka hala godo dundula lonne oto mbulo belorin be moho siti la sinemba aketa WhatsApp ti aketa Facebook ti be halonne ko ni ko tuba ja hagine mo kutante ntele menje sigira linya koto ntele mutuba ja hagine ti mo wululo men ni be bularin ko na safari fengo na imasi ibe bulara ko ni ha YouTube nje islamu ja hala mbulo beloralien 60 € le mo fondation te nyala pusma 60 € hata o mahailati le itigable bibliothèque into e hable fondation into hatugunna projet asia nimbota no ni ha me site lula o site tekeri WhatsApp bisate ko ambassadeur de jahangaya to même malam fanku parce que mo ibe ku mengere la e nyabi sifa tanna kemela ulikilina e bi dafe astambi encourager la le o mo fana musuninke iketa karamba yangati iketa jahati nte bulo le lorinte parce que maintenant ngalo ne mo do be ni image jelale kuma kan yin dron wo so ma sta postula ta la san kumbaki le mbe godo bulala aw to mbulo be lorali nte fanji kuma lam fa to le tem folode mente habi la toti hatugu tibabul ko ko notoriété ça c'est pas khafo nlonta a mesan isa baro leke nte falam begere men na tolien Facebook là-bas site là-bas surtout jeunesse fonni kemen ben na melaten ni hanyi YouTube bulala a ko nga message ko tuba ja hagine ko jar vakate je kumalaten oto nungolun nte bar la tolien nungolun nte bar la tolien ler killing ler fulanta sen sigila to den woto nta kele puta mba kele karam ba ninja hala kolela mo hodun ni be ko kela ti babole ko donan yo woto mpana ba tara la menna fondation internationale karamba tuba ala soutenir na responsable de communication no mo Safi Madi Buhari ati sa même comme mal sadi mbata Facebook wele Facebook men to ko fika det karama ba tuba fondation internationale karamba tuba fana Facebook bije mba fo la be e han suivi ni ala sonta na alfa be ma jigini te no male bam patu barti mbe histoire de jahanga ya men yas vacan site lula mbe émission men kala a radio kamula la ko bulunda ba sumu ngame menula ngamuta menma wole baluri hansai mbo be kala kun jomanna ko ngatono le dum fasola mel jenna melate 60 € faransi dinga be bar la lebi mel be jenna melate 60 € busuninke dolbe na mela ma fo mo ki abo ila association to fusi mam fo mo ki abo ila association to afota mo ne ko ki ha 60 € le sara ha ke karam bala patantiti wole jente ala sagallo ita hasutu karamba bonso yato hasutu jahanga yato kita hatu ko bulo halu ete ngoto kwa kiyo mo hafo ete kita manka wogodo dila habula karamba la londo bungo loto habula jahanga ya fa to benga to ko fu ya hagodo do ata bulu a nimmengo fo menya itige ehe torompele woto nta kumo siala mbulo belori jaha anin karamba ya nin si kutafanta tan nasaha e se jaha kan mele hambi na publicité be tambi kan dingira beto na konti numéro alsa na je Facebook lula alsa je dingira siamanto hambi ben na control anin na tanturo la banna mumma hatugo mo sanji tanga men foto jan sa inten musol la ha sarao na dimbaya folo ajamba to ma ummu atala ha fanga santanga sara handa fanga santanga sara be ka ta sedo ti sali kono na dimbaya tate baji bo fala ngilo hasanji tan sara e hasarantal la kola mbi tantula mbi jagila almadu ne dingluto mo ne adal si bulanyinto almu karamba fan kela a hormo keli sara lati ani jaha alfa bi worula nin sabo men ni halahi do siti toto dala e ko alfa sa bangen nyal nyame wolle fana hormo bi sarala goto nin sita jang zone sil tohola
ki be be tantulan to ma buakari a hankili le ko nyin ko mamma amang na wuli wati to isi to be wato men to hannare ki la contrôle be si la bema e be faransi jeunesse be kilila e hi sutoni e hatara fondation into musukunda fana haja salmatu e ko men ngala wuli ngi kilile bara ko mamma sigi hambi fana ki bulo lorin faransi muso be parce que tulo ben to la cité la so ninti loko mbemento atala fana ben be sarala ha tan na president ma association to faransi jang men na president sa kuma cité la na kuma ta lumenna musol be ha hero soto i la foyer para tra toro e men ka be se di nyama wolu fo ala sarani parce que a même mo tu ya même tanto a même kila to hola woto hambi nga kumo danjang na mamburu be mo tan ni kilinga membe biro ko na ha ka funtama nsi tanto ila nta si fa supporter banta hi supporter ko nga londo fanan soto ino fe parce que a be mo lonna ni mo fundu ni maleti ani melbe ko kala so ba julo baya me fen fo la ko to o ken ngante ken fa hase wala le mbela dala ha ko abe ala dunatu go fanan kala hero tan kala batu ba hormona bar ko to min sita jang mbe bamru be konton na men na alpha kendo le konton na faransi jang men habara si fa ndun to le bulu barbara me munyinti nte ken ngam men fole fondation le jana ken te ken dandan nati sal ken butugo bari kukuta butugo ki on tan tabulla butu ni nante o to len sita jang ha fal be la den ni ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bari lu hal konton hambi pari alfalu tohola men bebi jang ata memba jalan se o mana ko mo be adin jaha alfalu ani ko mo be khatabla alhaji abdou wahab sarani ana ko mo be fondation international karamba touba nyana anniversaire nyana wala benga ke jambi fondation hamenke sankil ngi kono hana wodante galien bar hambi ni hammo ho kili wato dum benala sila kiliro nyin ha dankun fi ho wato fanantaye le dusu memen tambita na kiliro ke baro menna bembulla baro benala damutala albe halon na hava ko fondation alfala habaro men do abullata no bibliothèque loti abaro ngaban habu adum bekela le kala ban fa hayta nyamenna nyim baro nyim bekela silo nyimma inshallah woto malla fi menna sanata nim mo hol hatta habo nyon ko to la dati ko to woto fondation international karamba touba alay sarani na ko mo be isita alfaluma ko le 14 avril sangan karna ni nyoho tibabu sang 2018 mbebe kilila khabe ke sedo fananti dati memoti wo batamuta bata sanje kilin ne ko abe sutala faida a wato na amutata wato mena na dati faida sanje kilin ko mbebe tara la karo ngo bula fondation international karamba touba yen nga di nyamben kuta wonnen kana wuri wala même manke karamba touba la fondation international na bengati alfalu ibata tararo ki wokola alhaji abdou wahab sarani panani ala bureau mohol bata tararo ki wokola ha bele sedia woma ko le 14 avril 2018 na kiliro be sila bema fo bara men jambulla ila dua kono ila de maro kono mel ben na melaten fata men se baro timanye nyamenna adamu to ken wonte wahati jansi le tambutu gwa al se bula wo hibaro fananto oto ne sita jang wala dante galien ha falbe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh